السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا من جديد على قناة فرونسي افيك فولا. في هذا الفيديو سنتعرف على بعض الأفعال المهمة والشائعة في اللغة الفرنسية والتي نستعملها كثيرا في حياتنا اليومية مع تركيبها في جمل. إذا لنبدأ على بركة الله. Essayer تعني حاول أو جرب. Nada essaie une robe de sa sœur pour voir si elle lui va. Nada essaie une robe de sa sœur pour voir si elle lui va. ندى تجرب فستان أختها لترى إن كان سيناسبها. نأخذ مثال آخر. N'essayez pas de rendre ce que vous avez détruit. N'essayez pas de rendre ce que vous avez détruit. لا تحاول أن تعيد ما دمرته. Proposer تعني اقترح. Mon ami a proposé à moi de venir déjeuner chez elle. Mon ami a proposé à moi de venir déjeuner chez elle. صديقتي اقترحت علي أن آتي لتناول الغداء عندها. Profiter تعني استغل. Notre voisin a profité de ses vacances pour repeindre son appartement. Notre voisin a profité de ses vacances pour repeindre son appartement. جارنا استغل أجازته ليعيد طلاء شقته. Allumer تعني أشعل. Papa a allumé les bougies du gâteau d'anniversaire. Papa a allumé les bougies du gâteau d'anniversaire. أبي أشعل الشموع كعكة عيد الميلاد. إذن le contraire du verbe allumer c'est le verbe éteindre. éteindre يعني أطفأ. إذن نأخذ مثال في هذا الفعل. éteindre تعني أطفأ. Les pompiers ont éteint l'incendie. Les pompiers ont éteint l'incendie. رجال الإطفاء أطفأوا الحريق. Salim éteint la lumière en sortant de sa chambre. Salim éteint la lumière en sortant de sa chambre. سليم يطفئ النور وهو يخرج من غرفته. Annuler تعني ألغى. Le pique-nique est annulé à cause de la pluie. Le pique-nique est annulé à cause de la pluie. النزهة ألغيت بسبب المطر. Accepter تعني وافق أو قبل. J'ai accepté ton invitation. J'ai accepté ton invitation. قبلت دعوتك. Refuser تعني رفض. Leila a refusé de me prêter sa bicyclette. Leila a refusé de me prêter sa bicyclette. Leila رفضت أن تعيرني دراجتها. Rapporter تعني أعاد يعني أعاد الشيء. Jalal m'a rapporté le livre que je lui avais prêté. Jalal m'a rapporté le livre que je lui avais prêté. جلال أعاد لي الكتاب الذي كنت قد أعرته له. Ranger تعني رتب. J'ai rangé ma chambre avant de se coucher. J'ai rangé ma chambre avant de se coucher. رتبت غرفتي قبل أن أخلد للنوم. Chuchoter تعني همس. Il chuchote pendant que la maîtresse écrit au tableau. Il chuchote pendant que la maîtresse écrit au tableau. هم يتهامسون بينما تكتب المعلمة على السبورة. Se noyer تعني غرق. Il y a de grosses vagues. Tu risques de te noyer. Il y a de grosses vagues. Tu risques de te noyer. هناك موجات كبيرة
أنت تخاطر بالغرق. frissonner تعني ارتجف. Je frissonne de froid. Je frissonne de froid. أنا أرتجف من البرد. avouer تعني اعترف. Amine a avoué que c'était lui qui avait cassé le vase. Amine a avoué que c'était lui qui avait cassé le vase. أمين اعترف بأنه هو من كسر الإناء. annoncer تعني أخبر. Ma tante nous annonçait qu'elle allait se marier. Ma tante nous annonçait qu'elle allait se marier. عمتي أخبرتنا أنها ستتزوج. épuiser تعني أنهك. Cette promenade à bicyclette m'a épuisé. Cette promenade à bicyclette m'a épuisé. هذه الجولة بالدراجة أنهكتني. apercevoir تعني لمح. J'ai aperçu le sommet de la montagne de loin. J'ai aperçu le sommet de la montagne de loin. لمحت قمة الجبل من بعيد. éprouver تعني أحس أو شعر. Sarah a éprouvé un sentiment de honte quand le maître a découvert qu'elle avait menti. Sarah a éprouvé un sentiment de honte. Sarah شعرت بالخجل quand le maître a découvert qu'elle avait menti. عندما اكتشف المدرس أنها كانت تكذب. s'habituer تعني تعود. Tu vas t'habituer à ton nouveau travail avec le temps. Tu vas t'habituer à ton nouveau travail avec le temps. سوف تتعود على عملك الجديد مع مرور الوقت. إذا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.